Guys, gawa tayo ng salad guys. Ito yung marong palaya natin guys. Dapat pugain natin sa asin. Palinis yung kamay niya. Palinis yan. Tapos dito na yung radish. Diyan na yung panglasa. May radish, kamatis, sibuyas, pimenta, konting asukal, tsaka suka. Yan guys. Tapos mo. Tapos yun na muna guys. Kasi may partner pa yan guys. Dabong. Yan yung dabong guys. Yan ang kapartner nito guys. Hello guys. Thank you for watching. Thank you for the new followers na 4,800 na tayo guys. 200 na guys. 5,000 na. Thank you guys. Please subscribe and follow my page para parating updated, and iwan kayo ng bakas para balikan ko kayo kasi busy pa ngayon. Okay guys, thank you. After nun guys, ikapo tayo na tayo guys. Dito tayo guys. Luto tayo ng dabong guys. Tubak natin dito, bulad, saka dilis. Ang kasama ng dabong guys. Nakatrain ako niyan. Guys. And luto lang natin guys. Yung naman, luto naman yung isda, bulad, tsaka dilis. Tapos kita pa. Ulo na lang. Ito yung dabong guys. No? Ito. Ano lasa niyan? Yan. Ito yung dabong guys. Yan. Yung may gata, no? Yan. Please comment guys kung nakain kayo ng ganito na. Ito yung version ko lang to guys ha. Comment lang ninyo guys pag mali yung pagluto ko guys. Di naman tayo perfect guys. Nilaga na yan guys. Ang dabong nilaga na kanina. Ngayon gisa lang natin siya. Ayan. Ayan guys, nakikita na siya guys. Ayan. Nalabilang po din yung ano. Ayan guys, nilagay na namin ng asin, pimenta, tsaka magic sarap, tsaka bitchin konti. Tapos palutuin na natin yung gata guys. Siguro mga 10 minutes or 5 to 10 minutes lang guys. Puluan natin hanggang maluto yung gata. Tsaka tapos serve na. Yum na yan guys. Para pagdating ni mami mo maya, may pagkain na siya guys. Yun lang guys. Thank you. Please share and like and comment. Comment niyo guys ha. Para ma-reply ko kayo mamaya. Yun lang guys. Thank you guys.